अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2024 में जाने वाले हाजिरीन किराम और जो वेटिंग में है, अल्लाह तबारक तआला सारे हजों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तबारक तआला शिफा अता फरमाए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज की अहमियत। हज इस्लाम की बुनियादी 5 अरकानों में से एक अहम रुकन है। हज मुसलमान सहाबे इस्तिताअत पर हज करना फर्ज है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। तर्जुमा: अल्लाह ताला की रजा के वास्ते बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है उन लोगों पर जो बैतुल्लाह तक जाने की ताकत रखते हो, और जो शख्स अल्लाह ताला का हुक्म न माने तो अल्लाह ताला का क्या नुकसान है। अल्लाह ताला तमाम जहां वालों से बेनियाज है। जिस शख्स पर हज फर्ज हो जाए उसे चाहिए कि हज फर्ज जल्दी से अदा करे, उसमें ताखिर न करे। फर्ज हज मौखर करना सख्त गुनाह है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए वाक़ियतन कोई मजबूरी हज करने में हाइल न हो, या जालिम बादशाह की तरफ से कोई रुकावट न हो, या ऐसी शदीद बीमारी लाहिक न हो जो हज करने से रोक दे, फिर वो बगैर हज किए मर जाए, तो उनको इख्तियार है कि चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। फ़ज़ाइल हज। हज मग़फ़िरत का बड़ा ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज किया और दौरान हज कोई फहश या बेहयाई की बात न की, यानी एहराम बांधने के वक्त से हज के ममनुआत जिमा और उसके तज़किरे से इज्तिनाब किया और नहीं किसी गुनाह का इर्तिकाब किया, तो वह गुनाहों से पाक व साफ होकर उस दिन की तरह लौटेगा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा पेदरपे किया करो, क्योंकि ये दोनों इबादतें फ़क्र फाका और गुनाहों को ऐसे मिटा देती है जैसे कि आग की भट्टी लोहे और सोना चांदी की खोट को जलाकर ख़त्म कर देती है। हज मबरूर का बदला जन्नती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज मबरूर यह है कि हज करने के बाद दुनिया से बेतवज्जुही और आखिरत की तरफ रग़बत पैदा हो जाए, और उसकी आसान अलामत यह है कि हज के बाद नेकी और दीनदारी में और गुनाहों से बचने में इजाफा हो जाए। ये हज मबरूर है। इस हज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजी को जन्नत की खुशखबरी दी है। हाजियों की दुआओं का कबूल होना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अगर वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेगा। अगर वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेंगे तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करेगा। हाजियों से दुआ की दरख्वास्त करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम हाजी से मिलो तो उससे सलाम मुसाफ़हा करो और उसके घर में दाखिल होने से पहले अपने लिए इस्तिग़फ़ार कराओ, क्योंकि वो बख्शा बख्शाया है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज करने वाला शख्स अपने घराने में 400 आदमियों के हक़ में सिफारिश करेगा, और वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक होकर आता है जैसा पैदाइश के वक्त था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाजी की भी मग़फ़िरत होती है, और जिस शख्स के लिए हाजी मग़फ़िरत की दुआ करे उसकी भी मग़फ़िरत की जाती है। मज़कूरा रिवायत से मालूम हुआ कि हज और उम्रा को जाने वालों से दुआ की दरख्वास्त करना मसनून है। हम सफ़र हज के आदाब, नीयत की दुरुस्तगी के बारे में बात करेंगे। हज करने वाला अपनी नीयत दुरुस्त कर ले। नीयत सिर्फ ये हो कि अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए और उसको राज़ी करने के लिए मैं हज कर रहा हूँ। दुनिया की इज्जत, शोहरत, दिखलावा, सैर व तफरीह और कोई तिजारती फ़ायदा या दुनिया की कोई गरज बिल्कुल न हो, वरना इतना बड़ा अमल
اور اتنی بڑی قربانی ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ جس عمل میں نیت فاسد ہوتی ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی نیت درست کر لے۔ گناہوں سے توبہ، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اور جن لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہو، ستایا ہو، جن کا کبھی دل دکھایا ہو اور تکلیف پہنچائی ہو، ان تمام سے خوب معافی تلافی کر لے، اور جن کا کوئی مالی حق باقی رہ گیا ہو، قرض ادا کرنا باقی ہو، وہ ادا کر دے، لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا دے، اور جن امور کے متعلق وصیت کرنی ہو ان کے متعلق وصیت نامہ لکھ دے۔ لڑائی جھگڑے اور بد نظری سے بچنا، اس سفر میں لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہنے کا حکم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ ترجمہ، حج کے سفر میں رفث نہ ہو، یعنی احرام باندھنے کے بعد بیوی سے جمع اور اس کے تذکرے نہ ہو، اور کوئی گناہ نہ ہو، اور لڑائی جھگڑا اور سخت کلامی نہ ہو۔ لہٰذا لڑائی جھگڑے، غیبت اور فضول گوئی سے احتیاط کرے۔ اسی طرح اپنی نظر کی حفاظت میں لوگوں کی بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ نامحرم عورتوں کو دیکھتے رہنا بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے کہ انسان وہاں جا کر بھی اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا نہیں ہوتا ہے، عبادت کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی طواف، عمرہ، حج اور دیگر اعمال صالحہ کے نتیجے میں دلوں میں جو نور پیدا ہوا، بد نظری کی وجہ سے وہ سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا مکہ مدینہ کے قیام کے دوران اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کرے تاکہ ہر وقت نگاہ کی حفاظت نصیب ہو۔ فوٹو کھنچوانا اور سیلفی بنانا، موبائل کے ذریعے تصویر کشی اور فوٹو کھنچوانے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ فوٹو کھنچوانا اور سیلفی بنانا، موبائل کے ذریعے تصویر کشی اور فوٹو کھنچوانے کا گناہ عام ہو گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر حجاج کرام کے گلے میں پھولوں کا ہار بنوا کر فوٹو لیا جاتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے میاں بیوی کھڑے رہ کر اسی طرح مقامات مقدسہ کی زیارت کے وقت فوٹو کھنچواتے ہیں اور سیلفی بنواتے ہیں۔ یہ ان مقامات مقدسہ کی بے احترامی اور ان کے تقدسات کے خلاف ہے۔ پھر وہ تصویریں موبائل کے ذریعے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھیجی جاتی ہے۔ یہ اپنی عبادت کو دکھلاوا اور ریاکاری ہے اور اخلاص کے منافی ہے۔ لہٰذا مسجد حرام اور مسجد نبی اور مقامات مقدسہ کی دل سے احترام کیا جائے۔ سیلفی بنا کر ان مقامات کی بے احترامی نہ کی جائے۔ فوٹو کھنچوانا اور سیلفی بنوانا سخت گناہ ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ عمرہ کے فرائض 2 ہیں۔ نمبر 1، احرام یعنی عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 2، عمرہ کا طواف کرنا۔ عمرہ کے واجبات 2 ہیں۔ نمبر 1، صفا و مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 2، حلق کرنا۔ حج کے فرائض 3 ہیں۔ 1، احرام یعنی حج کی نیت سے احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 2، وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا، اگرچہ ایک لہجہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، طواف زیارت یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کرنا۔ حج کے واجبات 6 ہیں۔ نمبر 1، مزدلفہ میں ٹھہرنا یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے پہلے تک ٹھہرنا۔ نمبر 2، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3، شیطان کو کنکریاں مارنا یعنی 10 ذی الحجہ کو جمرے عقبہ کی رمی کرنا اور 11-12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنا۔ نمبر 4، قران اور تمتع کرنے والے کا قربانی کرنا۔ نمبر 5، سر کے بال کا حلق کرنا۔ نمبر 6، آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کو طواف وداع کرنا۔ حج کا تفصیلی طریقہ گھر سے روانگی، گھر سے روانہ ہونے سے پہلے سامان سفر تیار کر لیں، اور اگر پہلے
मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा हो तो मीकात से पहले एहराम बांधना होगा, और अगर पहले मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा हो तो मीकात से पहले एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। एहराम की तैयारी। घर पर एहराम का गुस्ल करने से पहले नाखून कतरे, जेरे नाफ और बगल के बाल साफ करें और एहराम की नीयत से गुस्ल करें। अगर गुस्ल का मौका न हो तो वुजू करें। एहराम की चादरें। फिर मर्द हजरत एहराम की 2 सफेद चादरें पहने और खुशबू लगाए, अगर एहराम पर दाग न लगने पाए, और जूते उतारकर हवाई चप्पल पहने। खवातीन सिले हुए कपड़े न उतारे, उनका एहराम सिर्फ ये है अपना सर ढाक ले और सर पर हेड या कैप वाली टोपी पहनकर ऊपर से निकाब डाले ताकि निकाब का कपड़ा चेहरे पर न लगे। और भी बातें हैं हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। हमारा दूसरा चैनल है फतनी ऑफिशियल, लाजमी सब्सक्राइब करें। यह हमारा दूसरा चैनल है फतनी ऑफिशियल, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।